ADC Dr. Sharon Purunai Shalno Rugai Hastini Beba Hankorbai Baksha DDA DC Dhalai Junali Titol Mobile Rung Purunai Shalno Rugai Panda Shonta Jakha Uponoga Community Hall Noga Pandawa Dhalai Junali Chairman Bremlal Molchom Chairman Komal Shon Halam Dhalai Junali Development Tangphang Rock no Khobai Kubuni Adong Robo Tongbai Kya ADC Dhalai Junal Bay Khobjak Juda Juda Rung Purungnai Rokbo Pandao Manjakha Te Pandani Bisingti Rung Purungnai Rokno Sokat bo Yaphar Jakha Rung Purungnai Rokni Rung Purung Thani Rung Surugnai Rokni Hamkrai Tongmani Buskango Borokni Tinang Jungsaja Angai Basanani Naharmung Tongmani Kok Rokno bo Khurse Kokla Naruk Jakha Pandani Bisingti Ambassa September 5. Yuhai Salo jate kotor dejun selain main pada jun saya perwanai zotun bisa selalu selalu kita mau Salo tapi boleh dulu berkatiru jun wasunan preparation manai jate pohon bayi apa je teacher day celebration apa panai apa jadi hotel kalau jun saya mana শিক্ষার্থী হইকাই পৃথিবী কোনো মেইন ইম্পর্টেন্ট তামার আমার শিক্ষা যে এডুকেশন পুরি হইকাই ও হাসাকাও ও পৃথিবীর প্রথম দমব প্রথমসু আমাদের ভাই টিচার দেব যে সেলিব্রেশন করে ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন চোখ প্রবলেম খাইও আপনি ইম্পর্টেন্ট হলো ইয়া মনে করেন ইম্পর্টেন্ট হলো তোমার বছর সুন্দর মেদ মকল করে রইল শিক্ষা University melakukan pilihan silo. Alhamdulillah, hanya pasal ani orang kenal all the teachers from different school under this our Ambassa education try to celebrate in next year. Kami bagi angkunan then. Sampai ini cung 61 by 61 tomo শিক্ষক দিবস Ambassa IS ne अंदर जे स्कूल तंगनाय टीचर रखनो खुमै जों दिनै शिक्षक दिवस पालन खायखा ओंखाय दिनै बुसकाङाव शिक्षक रक बरकनि जे भूमिका बायगे पालन खायनाय अबरंनि जे सालायखा ताय दिनै जे शिक्षक रकनि बागै जे स्पेशल डे ओ डे बरकनो जों बरम रक लायखा ओंखाय बेस्ट टीचर हिसाबै जों दुइजन बरकनो बो जों अवार्ड रेखा दिनै ओंखाय बुसकाङाव बो दिनै दफानि बागै दिनै चाराय रक बाबुक जे लेखा फरायनाय बरकनि भबिष्यत लामानो ठीक खायना बागै बरकनो इंस्ट्रक्शन बरिखा ओंखाय बरकनि सामुं काहाम रकनि बागै बरकनो जों एप्रिसिएशन बा प्रशंसा बो खायखा ओंखाय बुसकाङाव तायबो सामुं काहाम के खायना बागै बा डेडिकेट खायना बागै चाराय रकनि ब्राइट फ्यूचर सुनामना बागै बरकनो आं कयखा एवं दिनै आनि Ambassani IS अजयराम रियांग बतंगो ताय असिस्टेंट IS रक जत्तो मानजाखा ताय दिनै जुनाल चेयरमैन ताई ZDO बो तंगो दलाई ZDO हामबाय।